guys, nag-change gear oil na tayo guys. Gear oil. Yan pakaliwa lang to guys ha, pag ganun lang. Gumamit tayo guys ng ano, yabig ginamit natin. Lugan nyo lang yan guys. Mahaba yung tornilyo yan eh. Alog-alogin nyo lang. Dito naman tayo mamaya magsasalin. Hugasan natin yan. Pero nga ito yung medyas oh. Ano yun? Oh! Ay, sure. Basa. Basa. Dito yung sa puno. Alog-alogin pa natin yan guys. Change gear oil tayo. Tapos mamaya dito tayo magsasalin. Dito guys. Ayan. Baka may upuan. Amino na lang. Gagamit tayo dito guys ng ano, 120 ml na Honda rin yung tatak. Alog-alogin pa natin. Ayan guys, gamit natin Pro Honda scooter gear oil, 120 ml yan. Ayan guys, balik na natin to. Yan pakanan natin. Yan guys, pakanan. Ganito. Yan guys. Huwag nyo guys magaan pihitan para hindi siya masira, no? Yung ano lang, sakto lang. Ayan. Okay. Dito naman tayo guys. Dito na tayo magsasalin. Okay. Ito guys, yan gugupitin lang natin dulo niyan. Tapos sasalin natin dito, no? Yun lang. Bye bye.